بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أيها السادة الكرام، أشكر لكم حضوركم، وأود أن أشكر أولا اتحاد مساجد فرنسا المتمثل في شخص الدكتور سي محمد الموساوي، كما أشكر المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، وأشكر كذلك السي خليل بن خضير رئيس هذا المسجد المبارك ورئيس الاتحاد الجهوي للديانة الإسلامية بجهة باكا. أشكرهم على تنظيمهم لهذا اللقاء المبارك الهام، والذي هو فرصة للمطارحة الفكرية والعلمية الرصينة، صحبة أهل العلم والفضل. وأستميحكم عذرا، فأنا أقلكم شأنا في هذا الميدان وآخركم في هذا المضمار، ولكن أتمثل قول القائل: لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، وإنما مثلي كناقل التمر إلى هجر كما جاء. Donc je vais essayer d'alterner entre le français et l'arabe pour que ça ne soit pas trop ennuyeux. D'abord, je tiens à remercier le président de l'Union des mosquées de France, M. Mohamed Moussaoui, et le Conseil européen des oulémas marocains, et aussi M. Khalid Ben Khadir, le président du Conseil régional du culte musulman de la région de Paca, et le président de cette mosquée. Je les remercie infiniment pour avoir eu la clairvoyance d'organiser ce colloque qui est si important pour nous, les imams et les aumôniers, parce que c'est une occasion précieuse qui se présente à nous pour aborder les sujets qui nous intéressent énormément dans notre pratique professionnelle en tant qu'imam ou bien en tant qu'aumônier. أيها السادة، كلمتي التي ألقيها بين أيديكم هي تحت عنوان فهم النص القرآني في السياق الأوروبي، انطلاقا من قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي عجائبه، يعني في معرض وصفه للقرآن الحكيم، وانطلاقا من قول الإمام علي رضي الله عنه: إن القرآن حمال أوجه، بمعنى الحفاظ على أصالة النص مع تجديد الفهم وفقا ومراعاة للواقع. إنه الفهم المتجدد يا سادة. وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول إن اعتبار القرآن صالح أو مصلح لكل زمان ومكان يقتضي أن نسلم بأن التفسير يتسم بطابعين أساسيين: طابع نقلي وطابع عقلي، أي القارئ يورد النص القرآني كما هو، ثم بعد ذلك يتدخل العقل لفهم النص وفقا لضوابط وشروط وأدوات تعين على الفهم. وكما لا يخفى على حضراتكم، هذه الأدوات هي فهم لغة العرب، كما أشار شيخنا سيدي أحمد العطي، فهم لغة العرب من حيث قواعدها وإعرابها ومعانيها، واستيعاب الدلائل الإجمالية التي قررها الأصوليون وقد ذكرها شيخنا آنفا، وتمثل الواقع الذي جاء فيه النص، وهو ما يصطلح عليه بتسمية أسباب النزول، وملائمة النص مع الواقع الأوروبي المعاصر الذي نحيا فيه، أي الانتقال بكتاب الله تعالى من مسار الكون والتكوين، لأنه وحي منزل إلهي، إلى مسار إجرائي إنساني تطبيقي. الكون والتكوين
بوصفه قرآنا أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونجد هذا في كتاب ربنا عندما يقول جل وعلا: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. نزل جملة واحدة، ثم نزل منجما ومفرقا على حسب الأحداث والوقائع التي تطرأ في المجتمع النبوي، في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا نجده في القرآن الكريم عندما قال الله تعالى على لسان الذين كفروا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن النص الإلهي مقدس نزل من عند الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل هذا النص إلى مرحلة جديدة، وهو مرحلة الإجراء ومرحلة التطبيق ومرحلة التنزيل إن صح التعبير. كيف ننزل الآيات القرآنية في المجتمع الذي نعيش فيه؟ بمعنى آخر إن القرآن الكريم ينبغي أن يتكيف مع أي واقع أو نازلة، وبناء عليه فالفهم ليس حكرا على طائفة دون طائفة أو عصر دون عصر، بل هو رزق يسوقه الله لمن يشاء من عباده. الفهم رزق يسوقه الله لمن يشاء من عباده. وقد قال محمد بن المثالي الشنقيطي: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن في حظه الأزلي. وبناء عليه فإنه لا يمكن أن ندعي أن تجديد فهم كتاب ربنا لا ضرورة له، لأن العصمة ما كتبها الله إلا لكتابه. وأذكر قول الشافعي رحمه الله عند إهدائه كتابه للبويطي: خذ هذا الكتاب على خطأ فيه أو على ما فيه من خطأ، فقال: أصلحه يا أبا عبد الله. قال: وكيف؟ وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أبى الله العصمة إلا لكتابه. وتجدد الفهم قد حصل دون شك في العصور السابقة، ولكن في إطار المجتمع الإسلامي فقط. وهذا التجدد في الفهم أنتج لنا مدارس شتى في فهم القرآن وتفسيره. Dans ma communication, je vous suggère qu'on s'appuie sur un concept qui est très important pour comprendre le texte coranique. C'est le concept de la compréhension dynamique, renouvelée et ressourcée. Autrement dit, une lecture qui aspire à préserver l'authenticité du texte tout en composant avec la culture ou le territoire européen et le contexte social dans lequel nous vivons. Théologiquement parlant, je me base sur 3 textes qui me semblent importants pour expliquer la compréhension dynamique du Coran. Le premier texte, c'est le verset coranique: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas le Coran, ou plutôt les cœurs sont scellés. Et puis la citation prophétique dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les secrets du Coran ne sont pas épuisés, ou ne sont jamais épuisés. La tanqadi ajaibuhu. Et la citation du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, que la demande d'Allah soit sur lui: certes, le Coran comporte plusieurs sens et plusieurs significations. Inna al-Qur'ana hammalu awjuh. La validité du Coran dans tous les temps et sur tous les territoires, autrement dit, l'intemporalité du Coran, suppose que la compréhension du Coran doit être
en mouvement continu. C'est ce qu'on appelle prendre la trajectoire qui commence par l'être ou l'existence du texte en tant que tel, le texte coranique, en tant qu'un texte sacré et divin immuable, et en tant qu'une révélation sacrée, et qui s'achemine par la suite dans un processus d'application pratique, pragmatique et utile afin d'atteindre le bonheur et la sérénité. Al-Kawn wa al-Takwin wa al-Masar al-Ijra'i. Le texte est sacré, immuable, mais l'application, l'exécution reste humaine, donc on peut adapter ce texte en fonction de notre vécu dans n'importe quelle société. C'est une règle générale appliquée par les exégètes, autrement dit par al-Mufassirin, qui explique et qui interprète le Coran. Et cela, nous le trouvons dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Hamim wal kitab al-mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Hamim, l'explication est mystérieuse concernant ce terme. Wal kitab al-mubin, elle jure par le livre manifeste, en l'occurrence le Coran ou bien al-Lawh al-Mahfouz. Wal kitab al-mubin inna anzalnahu, nous l'avons révélé fi laylatin mubarakah, pendant ou dans une nuit bénie. Ça rentre dans ce qu'on appelle al-Kawn wa al-Takwin. Ça concerne l'existence du Coran en tant que tel. Et puis il y a une autre phase, une phase consécutive, c'est Masar al-Ijra wa al-Tatbiq. C'est la mise en œuvre ou la mise en application, la mise en action. La mise en application du Coran. Et c'est là où il y a un travail considérable à mener. Certes, le texte est sacré, mais comment on peut l'appliquer? Autrement dit, le lecteur du Coran évoque le texte, les phrases, les mots, et puis la raison intervient pour rendre le texte intelligible et compréhensible, et cela en employant des règles. Des règles de la langue arabe classique, la grammaire, la rhétorique, l'éloquence littéraire, les styles d'expression écrite et les styles d'expression orale. Et puis, il faut se baser également sur les circonstances, les raisons et les causes de la révélation, ce qu'on appelle asbab al-nuzul. Et puis, s'appuyer sur les explications dégagées et données par les spécialistes, par al-Mufassirin et al-Fuqaha. Cela va créer nécessairement plusieurs catégories et sortes d'exégèses du Coran et plusieurs écoles en la matière. أيها السادة، أقترح عليكم مبحثين أساسيين. المبحث الأول صيرورة الفهم المتجدد في التراث الإسلامي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر. هذا المبحث الأول. والمبحث الثاني الفهم المتجدد للقرآن على ضوء المبادئ والقيم الكونية المعاصرة والمتعارف عليها بين الأرض، بين شعوب الأرض. المبحث الأول الفهم المتجدد في التراث الإسلامي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر للصحابة بعض الآيات وليس كلها، وكان هو المرجع في الأمر كله. وأسوق في هذا الصدد مثال قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق نزول هذه الآية على الصحابة رضوان الله عليهم، وقالوا: يا رسول الله، من منا لا يظلم نفسه؟ ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فسرها وقال: إن الظلم هو الشرك، واستند إلى قول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد فسر أيضا
بعض الصحابة آيات من كتاب الله تعالى. فمثلا علي رضي الله عنه استنبط من الآيتين: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، استنبط أقل مدة الحمل في 6 أشهر كاملة. وكذلك الإمام مالك رضي الله عنه قال في الآية: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: لم يترك الله وقتا للاغتسال، فخلص إلى أن الصائم إذا أصبح جنبا فصومه صحيح. ولقد كانت هذه التفاسير تروى مختلطة بالسنة والأحكام الفقهية، وقد بدأ العلماء في العصر الأول بجمع وتدوين هذه التفاسير، فقد جمع أهل مكة تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولم يكن هذا الجمع مرتبا وفق الآيات والصور ولا حسب أبواب الفقه. ومن بين من انبرى لهذه المهمة سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح. ولما جاء العصر العباسي رتبوا التفاسير وفق الصور والآيات. إذا التفاسير لم ترد قبل العصر العباسي وفق ترتيب الصور، سورة الفاتحة، البقرة إلى غير ذلك، وإنما في العصر العباسي الذي نجد فيه هذا الترتيب. وفي عصرنا الحاضر محمد عبد الجبري هذا مفكر وفيلسوف، وقد فسر القرآن الكريم وجاء بمنهج جديد، وهو فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، لفهم السياق الذي نزل فيه القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيقول باش نفهموا القرآن الكريم خاصنا نفهموه في سياق نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع الأخذ بعين الاعتبار يعني تدرج نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا أول سورة في تفسيره نجد سورة العلق وليس سورة الفاتحة. وقد استوحى هذا الأمر من كتابات الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات. أقرأ عليكم ما كتبه. قال: لقد عمق هذا الشعور في نفسي كلام وجيز ولكنه عميق جدا، قرأته للشاطبي في الموافقات التي عدت إليها في إطار الجولة التي أشرت إليها من قبل. كلام بدا لي كأنني أقرأه لأول مرة، مع أني مررت عليه مرارا، ولكني لم أسمعه بنفس القوة التي سمعته بها هذه المرة. أما نص هذا الكلام الذي استهل به الشاطبي المسألة 11 من المسائل التي تكلم فيها عن الكتاب بوصفه الدليل الأول في الأدلة الشرعية، فهو كما يلي. قال: المدني من الصور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي، هذا كلام الشاطبي رحمه الله، وكذلك المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنزيل، وإلا لم يصح، أي وإلا لم يصح الفهم. هذا كتاب قيم جدا، أدعوكم إلى أن تقتنوه، وهو الطبعة السادسة، طبعت في يناير 2016. الطبعة الأولى الطبعة السادسة ببيروت، يعني فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول. ثم أيها الإخوة، قلنا أنه لما جاء العصر العباسي رتبوا التفاسير وفق الصور والآيات، وسمي بالتفسير بالمنقول أو بالأثر، ويقابله التفسير بالرأي. وانطلاقا من البحث في هذا المجال وجدنا أن التفاسير التي فاقت 360 تفسير، يعني محمد عبد الجبري اعتمد على الحاسوب، على الكمبيوتر لإحصاء التفاسير، فوجد أنها تفوق 360 تفسير. وقال: قد اعتمدت الجبري، هذا كلام الجبري، قال: قد اعتمدت جل التفاسير
على مرجعين أساسيين في هذا الباب. المرجع الأول جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجرية. هذا المرجع الأول. والمرجع الثاني، وقد اعتمد على هذا المرجع من جهة المرويات والنقل والأثر. المرجع الثاني الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام الزمخشري المتوفى سنة 538 هجرية. أما التفاسير الأخرى اللاحقة فقد جاءت على النسق الفكري والعلمي نفسه مع بعض الإضافات والتعديلات، وكذلك مع طابع إيديولوجي سياسي. لا ينبغي إغفال هذا الجانب، لأن تعرفوا على أن صراعا وقع بين الصحابة وبين المسلمين، بين التابعين، يعني بين المسلمين بعض الصحابة حول يعني الحكم والأمور المتعلقة بالسياسة وما إلى ذلك. قال مع طابع إيديولوجي سياسي. هذا الطابع جاء نتيجة لثلاثة عوامل: الانقسام الذي حدث بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وما تبع ذلك من ظهور أحزاب وشيع. هذا العامل الأول. العامل الثاني دخول الإسرائيليات في تفسير القرآن. والعامل الثالث حذف الإسناد لتوثيق المرويات الواردة عن الصحابة والتابعين. Donc je vous propose le traitement du sujet de la compréhension, autrement dit l'exégèse dynamique du Coran. Je vous propose deux parties. La première partie abordera bien évidemment l'exégèse du Coran dans la tradition islamique, depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque, jusqu'à l'époque actuelle. Et la deuxième partie concerne et porte sur l'exégèse contemporaine à l'aune ou à la lumière des valeurs humanistes et universelles qu'on adopte aujourd'hui. Autrement dit, comment on peut appliquer les versets coraniques tout en respectant le droit, tout en respectant la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout en respectant les valeurs actuelles et qui est partagée par tous les peuples et toutes les nations. La première partie qui concerne l'exégèse du Coran à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans la tradition musulmane en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se chargeait d'expliquer quelques versets coraniques et non tous les versets. C'était une mission exclusive qui est reconnue uniquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique le verset suivant: ceux qui ont cru et qui n'ont pas affecté leur foi ou bien mélangé leur foi par une quelconque injustice. Les compagnons disaient: qui c'est qui n'était pas injuste envers sa propre personne? À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intervient pour dire que l'injustice visée dans ce verset est ash-shirk. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques compagnons se mettent à donner des interprétations à quelques versets. Je cite à titre d'exemple Ali radiyallahu anhu qui déduit des deux versets la durée minimale de la grossesse, 6 mois révolus. Et je cite également l'explication de l'imam Malik. Ça concerne un sujet qui relève de l'fiqh. Sa'im, son jeûne est valable même en état de al-janaba. Comment on peut traduire impureté, ça reste péjoratif. Moi, je n'accepte pas cette traduction. C'est péjoratif. Donc, je préfère garder le terme comme il est. Pourquoi? Parce que parfois, nous avons des termes. Non, l'odeur, c'est des purifications. Nous avons des termes, parfois, qui ne sont pas traduisibles. Donc, nous devons apprendre une technique dans nos prêches et dans nos sermons. Nous ne sommes pas obligés de traduire les mots techniques qui relèvent de la religion. Par exemple, quand on dit Mohammed
Rasulullah, on peut garder ce terme, Mohammed Rasulullah. Du moment que les fidèles comprennent le sens, on peut le garder. Bien évidemment, on traduit le sens, mais on n'est pas obligé de traduire chaque mot. Donc, l'imam Malik, rahimahullah, n'est-ce pas, c'est... L'imam Malik, rahimahullah, donc, s'appuie sur un verset pour nous donner un hukm, une prescription qui concerne Tahara al-Kubra, la grande ablution. Le tafsir, l'exégèse, est une des spécialisations des sciences islamiques les plus importantes. C'est elle qui permet l'approche et la compréhension de la source première de connaissance de l'islam, qui est le Coran. Il est à noter que le Coran n'a pas été expliqué en respectant la chronologie de la révélation des sourates ou des versets. Ainsi, les ulama Mecca, les ulémas de la Mecque, rassemblaient les explications données par Abdullah ibn Abbas d'une manière désordonnée. Autrement dit, les explications sont citées sans respecter l'ordre des sourates. Et nous avons un penseur un philosophe qui s'appelle Mohamed al-Jabri. Il a rédigé ce livre qui porte sur l'explication du Coran, l'exégèse du Coran, du Saint-Coran, selon la chronologie de la révélation. Donc, la première sourate qui est traitée dans cet ouvrage, d'ailleurs, il y a 3 tomes, et je vous invite vraiment à voir ces 3 livres parce que ça nous donne en fait une compréhension générale du contexte social dans lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Que l'amour d'Allah soit sûr. Le premier sourate traité, c'est sourate Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ce n'est qu'à l'époque des Abbassides qu'on a commencé à interpréter la totalité du Coran et en respectant l'ordre des sourates. Il importe de signaler que l'ensemble des exégèses connues dans la tradition islamique se réfèrent dans leur contenu et leur style à 2 ouvrages principaux, à savoir Jami' al-Bayan, l'exégèse de l'imam al-Tabari, et Al-Kashaf, l'exégèse de l'imam al-Zamakhshari. أيها السادة اسمحوا لي أن أرجع بكم إلى منهج أبي جعفر بن جرير الطبري شيخ المفسرين، فهو في كتابه يبدأ بإيراد الآية مع اختلاف قراءاتها، يعني قراءات الواردة في الآية وما يترتب على ذلك من اختلاف الفهم، ثم يعرج بعد ذلك على تفسير المفردات وشواهده اللغوية، ثم يختم بما يستنبط منها من الآية، ويعتني بالعقائد والفقه، ويذكر أدلة كل طائفة، ويناقش ويختار رأيه في المسألة. وقد سار على هذا المنوال والنسق عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي صاحب تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، المتوفى سنة 327 هجرية. وسار كذلك على هذا النهج أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هجرية في كتابه تفسير القرآن، والإمام البغوي المتوفى سنة 516 هجرية في كتابه معالم التنزيل، والإمام الثعالبي المتوفى سنة 429 هجرية. ومن بعد هذه الطبقة عني الإمام أو اعتنى الإمام ابن كثير المتوفى سنة 774 هجرية، فروى ونقل أحيانا بالأسانيد وأحيانا بدونها، ولم يشترط على نفسه الصحة في نقل مروياته. لذلك نجد الإسرائيليات في يعني هذا الكتاب كالشجرة التي تأكل منها الملائكة، وأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام وما إلى ذلك. يعني إذن هنا ينبغي الرجوع إلى أهل الاختصاص، إلى المتخصصين في التفسير حتى ينقحوا يعني هذا الكتاب ويزيلون منه يعني الشوائب التي تلقوا. وفي القرن التاسع الهجري جمع جلال الدين السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 711 هجرية
كل هذا في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ولخصه الإمام الشوكاني في كتابه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، المتوفى سنة 1250 هجرية. ولا ننسى تفسير ابن جزي الغرناطي الأندلسي المتوفى سنة 741 هجرية، والذي اعتمد كذلك على الأثر. هذه المدرسة تسمى بمدرسة التفسير بالنقل والأثر. ثم التفسير بالاعتماد على الرأي وعلم الكلام إلى جانب نصوص شرعية. وقد تميزت هذه المدرسة بالاهتمام بلغة القرآن والنحو والصرف والبلاغة وغريب اللغة وتوجيه القراءات وإعرابها، وتناولت فيها العلوم العقلية من حيث الفلسفة والمنطق والجدل. وفي هذه المدرسة نجد مثلا تفسير ابن عطية المتوفى سنة 541 هجرية، صاحب الكتاب لا مش البحر المحيط، ابن عطية الأندلسي المحرر الوجيز، نعم، في تفسير الكتاب العزيز البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي الغرناطي المتوفى سنة 745 هجرية. والفخر الرازي في مفاتيح الغيب، وقد لقب بشيخ المعقولات والمنقولات، فأنتم ينبغي أن تكونوا شيوخا للمعقولات والمنقولات ليس فقط المنقولات. توفي سنة 606 هجرية. وعلى النجي نفسه صار عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة 691 هجرية في أنوار التنزيل، وأبو السعود أفندي المتوفى سنة 982 هجرية في كتابه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. هذه مراجع ينبغي أن نرجع إليها لنفهم تطور تفسير كتاب الله تعالى عبر العصور. وأبو البركات حافظ الدين النسفي المتوفى سنة 710 هجرية، وتفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي 864 هجرية جلال الدين المحلي و911 هجرية جلال الدين السيوطي، وحاشية سليمان الجمل الشافعي في الفتوحات الإلهية المتوفى سنة 1204 هجرية، والألوسي في روح المعاني، وغيرهم كثر والمقام لا يتسع لذكرهم كلهم. ثم هناك مدرسة ثالثة وهي مدرسة تفسير الفقهاء، يهتم أساسا بآيات مخصوصة كالأحكام والسلوك والآداب. من أشهرها أحكام القرآن للإمام الشافعي المتوفى سنة 204 هجرية، وأحكام القرآن للإمام الجصاص الحنفي المتوفى سنة 370 هجرية، وأحكام القرآن لابن العربي المالكي المتوفى سنة 543 هجرية، والجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي المتوفى سنة 671 هجرية، وكتاب السيوطي الإكليل في استنباطات التنزيل يبين في هذا الكتاب وجوه استنباط الأحكام. ثم التفاسير المعاصرة نجد في هذا الإطار محاسن التأويل في 12 جزءا لجمال الدين القاسمي، والسعدي كتاب السعدي الذي لخص فيه القرطبية وابن القيم وابن تيمية وسلك فيها طريقة ابن العربي رحمه الله في التفسير، وأضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي، وأصل تفسيره قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقد نهج في كتابه هذا إلى تفسير آية بآية مع استطرادات، وتعرض فيها بالنقد للقوانين الوضعية والعلاقات مع الدول والأمم المتحدة وإلى آخره. وهو لا يوافق بتاتا في بعض أقواله اختياراتنا المنهجية في التعليم الديني في السياق الأوروبي. يعني مزيان الإنسان يقرأ أضواء البيان ويعتمد عليه، ولكن ينبغي أن يكون حذرا في تناوله لبعض الآراء التي جاء بها الشيخ. مثلا هو ينتقد القانون الوضعي لو دغوا بوزيتيف، يقول لك هذا القانون الوضعي ينبغي رده، فهذا رأي من آراء الشيخ ولا نلزم باتباعه، وهو اجتهاد على
على كل حال، لأن السياق الأوروبي له يعني خاصية أو خصوصية معينة ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر. ثم تفسير المنار للشيخ رشيد رضا، والشيخ رحمه الله كان متأثرا بكتابات محمد عبده العقلانية. ثم تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب يركز على الأسلوب الفني والأدبي الذي يهمنا في هذا الكتاب، الأسلوب الفني والأدبي في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد تميز هذا الكتاب ببراعة مقدمات الصور، أن كل صورة إلا جعل لها مقدمة، وتلك المقدمة فيها يعني لمسة أدبية، وقد عرف المؤلف يعني بالأدب في هذا الباب. كتاب التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور رحمه الله برع في مجال إعجاز القرآن والتشريع وعلم الاجتماع والبلاغة. والصابوني كذلك نقل عمن سبق ما أحد فيما لا يتناسب مع عصرنا الحاضر. وتفسير سعيد حوى الأساس له أسلوب متميز ركز فيه على الجانب الروحي، يعني جانب التأثير الروحي للقرآن الكريم. وكتاب العلامة محمد مكي الناصري رحمه الله كتاب بديع نعم في تفسير كتاب الله تعالى، وهو قد نهج فيه التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي يعني أو المعنى الإجمالي، نحن نقرأ في المدرسة بعض الآيات تحت الآيات المعنى الإجمالي للآيات، فهو هذا الكتاب وكتاب قيم وجيد. ثم كذلك كتاب محمد عبد الجابي، هذا الكتاب الفهم الواضح للقرآن الكريم. Nous avons plusieurs catégories de tafsir. Je cite d'une manière brève trois catégories. Nous avons le tafsir par transmission, tafsir bil-athar. Il s'agit du tafsir du Coran par le Coran lui-même, ou par la sunna, ou par les avis des compagnons et des successeurs. Cette forme de tafsir est la plus générale dans la mesure où tous les versets sont abordés ainsi que tous les thèmes. Elle est aussi la plus répandue. Les tafsirs les plus connus dans cette catégorie, je cite Jami' al-Bayan, l'imam Tabari, ou Tafsir l'imam al-Razi et Tafsir ibn Kathir. Nous avons beaucoup d'ouvrages, donc vous pouvez chercher dans ces ouvrages et ça vous explique le cheminement de l'exégèse dans l'histoire des musulmans, dans la tradition musulmane. Et puis la deuxième catégorie, tafsir des juristes, al-fuqaha. Il s'agit d'un tafsir où l'érudit se penche sur les versets ayant une portée juridique directe. Il explique le verset de manière générale et extrait les différents avis juridiques qui lui sont liés. Ces tafsirs sont d'une importance particulière puisqu'ils permettent de connaître le cheminement de la pensée de l'ulama à partir de la preuve directe. Il existe des tafsirs de ce genre dans les principales écoles juridiques. Les plus connus sont Ahkam al-Qur'an, l'imam al-Jassas dans le rite hanafite, le rite adopté par les Turcs. Ahkam al-Qur'an dans le rite shafi'i, l'imam Shafi'i. Et Ahkam al-Qur'an, l'imam Ibn al-Arabi, le rite malikite. Et Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, l'imam al-Qurtubi. Et troisième catégorie de tafsir, le tafsir des linguistes. Il s'agit de tafsir dans lequel le savant aborde le Coran sous l'angle de la langue arabe, c'est-à-dire le lexique, la grammaire, l'éloquence, le style. Les plus connus sont I'rab al-Qur'an de l'imam al-Nahas et également al-Kashaf de l'imam al-Zamakhshari. المبحث الثاني المبحث الثاني فهم القرآن وفقا للمبادئ والقيم الإنسانية المعاصرة. في موضوع التفسير ينبغي للإمام أن يختار ما يناسب عصرنا الحاضر وواقعنا المعيش، آخذا بعين الاعتبار قوانين وقيم البلدان الأوروبية والكونية. ولنا أن نعترف أنها
مهمة صعبة تحتاج إلى تعاون وتضافر جهود الأئمة والمرشدين والقيمين الدينيين مجتمعين. فإن تصدر إمام واحد لهذه المهمة بدون الاستعانة بزملائه واستشارة أهل الاختصاص فإنه سيخفق حتما. أرى العنقاء تكبر أن تصاد فعاند من تطيق له عنادا. الإنسان يتعاون مع خوته لأجل أن ينجح في ممارسته لوظيفة أو لمهمة الإمامة. إننا نحتاج إلى تفسير موضوعي يراعي قوانين البلد والنظام العام، وليس كل ما يعرف يقال، فهناك أمور تجاوزها الزمن، فعلينا إذن أن نراعي مستويات الحضور. حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وينبغي أن نستحضر كما أشار شيخنا السي أحمد الأرطي حفظه الله، ينبغي أن نستحضر الكليات أو الضروريات الخمس، وهي معايير للتنزيل الصحيح للآيات. Nous avons besoin aujourd'hui de l'exégèse thématique du Coran, qui est bien plus indispensable et fructueuse que l'exégèse analytique et parcellaire. L'exégèse analytique est dépassée aujourd'hui. Ça relève du passé en fait. L'exégèse analytique est parcellaire. Nous devons adopter une nouvelle forme d'interprétation, une nouvelle forme d'exégèse. C'est ce qu'on appelle le tafsir al-mawdu'i, l'exégèse par thème ou thématique. Le tafsir al-mawdu'i بدل التفسير التحليلي الجزئي. Car dans l'exégèse analytique, l'exégète fait une lecture passive sans se référer au réel contemporain, tandis que dans la perspective de la méthode de l'exégèse thématique, l'exégète, celui qui pratique, le praticien du tafsir, l'exégète porte en lui le patrimoine intellectuel de son époque. Vous, les imams, en France, vous portez en vous le patrimoine intellectuel français. Donc vous avez un paradigme et vous avez un prisme qui est purement français. Donc il faut s'appuyer sur ce paradigme pour expliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'exégète porte en lui le patrimoine intellectuel de son époque et de sa propre expérience pour la soumettre ensuite au Coran dans sa globalité. Les valeurs humanistes doivent faire partie de cette conception de l'exégèse thématique. بعبارة أخرى نقول إن الإمام أو الخطيب أو المعلم النموذجي هو الذي يختار من بين المعاني الموجودة في كتب التفاسير الأرفق والأنسب والأوفق للمجتمع الأوروبي مع مراعاة ما يلي: الاهتمام باللغة الفرنسية، فتعلم اللغة الفرنسية واجب، وهو من أوجب الواجبات في عصرنا هذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإنسان يتعلم. أنا في 2001 ما كنتش نتكلم فرنسية، وأعلم أن اللغة الفرنسية هي لغة شاقة من حيث الممارسة، ولكن الإنسان بالممارسة يتعلم، بالممارسة يتعلم. والله تعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن اهتمام باللغة الفرنسية لأن اللغة تحمل الثقافة وتبرز الوعي العام. Quand on exerce, quand on pratique l'interprétation du Coran, d'abord il faut maîtriser la langue française, parce que la langue française comporte la culture générale et la mentalité française. C'est très très important, et même c'est une obligation pour réussir l'interprétation. Ça n'a pas de sens d'adopter une autre langue qui n'est pas comprise par les fidèles. Et d'ailleurs, nous avons un verset qui prévoit cela.
وَمَا أَرْسَلْنَا لِلرَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Chaque prophète est envoyé et qui parle la langue de son peuple, la langue de sa communauté, de sa tribu. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. وكذلك ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار العقلانية، فالعقل مناط التكليف، نزولا عند قول الإمام الغزالي: العقل وحي من الداخل وهو مسدد بوحي من الخارج. Dans l'interprétation, il faut prendre en considération le rationalisme. C'est la raison qui gouverne le texte et non l'inverse. Parce que nous avons le texte et c'est la raison qui intervient par la suite pour expliquer, pour donner la signification à ce texte. Al-Aqlaniyya. Et même l'imam al-Ghazali, dans son livre intitulé Ihya ulumuddin, la revivification des sciences religieuses, disait: Al-aqlu wahyun min al-dakhil wa huwa musaddadun bi wahyi min al-kharij. Al-wahy alladhi huwa min al-kharij yati min al-kharij huwa al-Qur'an wa as-sunnah. La raison est une révélation interne, intrinsèque, qui fait partie de l'imam, du théologien. La raison est une révélation, c'est une lumière donnée par le Seigneur. Il est orienté grâce à une révélation externe. La révélation externe, en l'occurrence, c'est le Coran al-Karim et la tradition prophétique. ثم المبدأ الثالث وأختم عند هذا القدر الشمولية والكونية. الشمولية والكونية، وهذا معناه أن الدين يتجاوز الحدود الجغرافية واللغات والأجناس، لقول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الشمولية والكونية، l'intemporalité et l'universalité du message coranique nous amènent à ne pas admettre la notion de Dar al-Islam ou Dar al-Harb. C'est une notion caduque, c'est une notion qui n'est pas valable. Le fait de continuer et d'adopter toujours ce terme-là, Dar al-Islam ou Dar al-Harb, non, parce que c'est un terme qui ne fait pas pratique de la religion. Il ne fait pas pratique du dogme. Il ne fait pas partie du dogme. Dar al-Islam ou Dar al-Harb, هذا مصطلح سياسي كان في التاريخ. C'est un terme qui a une connotation politique et qui appartient à une période historique et qui n'est plus valable aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Dar al-Islam ou Dar al-Harb. Pourquoi? Pour une raison toute simple. En France, nous avons des musulmans, des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, des athées, des croyants, des non-croyants. Donc nous sommes dans la pluralité. Et donc l'exégète doit prendre ça en compte. Il ne faut pas négliger cette dimension, c'est une dimension super importante. Et dans cette dimension, il y a un terme aussi, c'est le terme de la liberté. En principe, notre religion nous appelle à être libres dans tout, dans la réflexion et dans la pratique. Et bien évidemment, il y a des conditions à respecter en ce qui concerne يعني الحرية الذي هو الإيمان وهو الذي هو مرتبط بالإيمان أساسا، وهي قيمة أساسية وشرط من شروط الحياة الكريمة. ولا ينبغي أن ننسى، il ne faut pas oublier la laïcité. العلمانية عنصر إيجابي لتحييد النزاع بين الملل والأديان وتحقيق السلم الاجتماعي، وقد كانت وسيلة لفض النزاع بين الكاثوليك والبروتستانتيين في الماضي، وهو الإطار القانوني المناسب لمسلمي فرنسا، وهو الإطار القانوني الذي تعرفونه جميعا، قانون 1905. La laïcité est un cadre précieux, juridique, qui protège la croyance et également la non-croyance. Et ne pensez jamais et ne croyez jamais que la laïcité va à l'encontre de la croyance. Non. Parce que quand on lit les articles qui traitent le sujet de la laïcité, on trouve que ces articles reconnaissent la liberté de conscience. يعني حرية الاعتقاد أو حرية العبادة هي يعني مضمونة بنص القانون
هذا ما تيسر إيراده. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Barakallah Fik, merci beaucoup, cher frère Mohamed Mahdi, pour cette conférence en langue arabe-français. L'arabe étant la langue peut-être comprise par tous les musulmans d'Europe, nous sommes dans un contexte européen, mais il a tenu effectivement à mettre aussi en lumière, dans le contexte, une grande majorité d'imams ici présents sont français. Et donc le fait d'avoir parlé simultanément en arabe et en français, ça nous évite évidemment de revenir sur sa conférence.